हेले देखंतु मन बाणी अंतकरण शुद्धि करने आम डाण हाथ जल नवा तीन थर पाइबा रुहतु शुणी जाता आगे शुणी जातु पुआ आगे शुण तुम कम ये आज बापा माँ करुले एबेठारु तुमर काम तुम शुण भल कि कहीं आम कर्म करवा आम जी खाली कर्म करदे गले मंत्र पढ़ीदे भगवान मिलबे बोले कि आचमन प्रथम थर जल ने कहीं पाटी पकेबे ना प्रार्थना करेंगे हे परमात्मा परमेश्वर मोर मन को स्थिर कर मनटा कौन मनटा सबुठ बदमाशी यदि मनीष को खराब करुए सी एकमात्र जे मन मन कौन करे आज ये अच्छी अन्य कड़े पलि सांघाती पलि ना कि ये बसीच ना मन कौट पलि सांग मान पलि ना कि कहीं के सारे कर्म सर मुझे खेल मन पलि तेणु मन को बांधा गले आमको प्रार्थना करिए भगवान पाखे हे प्रभु मोर मन बांध है मन को बांधे मन को केमी बांधे मन को बांधा एत सहज बुझे कि मन को बांधा सहज जड़े रजा डुंगरा देले सब प्रजा मान पचारे बुझिले कौन ना गोटे छेली मु रखी ये छेलीटी को जी पेट पुरेब मुझे लक्षे सुन मुद्रा दे केते सुन मुद्रा लक्षे सुन मुद्रा दे समस्त तो आगे आसे ना जड़े जड़े आस जी छेली की पेट पुरेब मु देवी जमी से खाइब ना छेली जमी आउ न खाइ तेज जाकि जानी तुम प्रकृत छेली की पेट पुरे है समस्त राजी हो गले जड़े लोक को दिगला सी कौन कला सका नहीं कि संध्या पर्यटन सब चेर सारिकी पेट पूरा फुल करके आसले राजवास पहुँचले समस्त आज छेली पेट पुरी आज से लोकटा सुन मुद्रा पाइब ये भावना दरक रजा कौन कले चना मची देखला छेली कौन कला खाइला क्या जिते खाई सी खाइब हाँ जब खाइला जिते आउ सुन मुद्रा से पाइला पलैला एमती जनक पर जनक पर जनक पर चलला राज्य सारा समस्त लोक छेली कि नहीं चरेले कई पेट पुरई पारे ना जड़िए लोक एटू आसिले जड़े सन्त थे माने राज्यर शेष मुंडे जड़े सन्त थे से शुणिले अच्छा अच्छा रजा ताने एमती कर तो ठीक रजा को आम गोटे शिक्षा दे सी कौन कले राति 4टा उठी आसिकी मणिमा मणिमा डाकिले मणिमा मणिमा कौन ना से छेली पेट पुरी मो भाग अच्छी राज्य समस्त पुरी थे कम सारे मोर कम अच्छी तेणु मत छेली दिंतु मुझे कारण मुझे यज्ञ कार्य करी यज्ञ कम सारी आश्रम कम सारिकी छेलीर पेट पुरी से कौन कले ना आश्रम नहीं बांध ये यज्ञ कार्य आश्रम कम कले आश्रम कम सरला 4टा पर मन पड़ा ना छेली की आम पेट पुरवा सी कौन कले ना छेली की नहीं आसिले आंब डाला आनिले गोटे डांग नहीं आसिले 5 छेली की देखे छेली तो खाई सका पेट पचि जाऊँगी भोक लगुच छेली की जो देखा छेली की देले पार देले जो भे भेला फेर देखले फेर पाटी एमती जो बारंबार पिटिला बेले छेली बुझीगला जे मुझे खाई जाऊँगी मत पिटुँच मु खाई छेली से बुझिला मुझे खाई मत मार मु खाइबी माड़ खाइबी ना छेली जो देखले छेली एमती कला पुणी देखे एमती गला अरे ना ये होगला ठीक आउ छेलीर ट्रेनिंग होगला छेली की सन्ध्या आने समस्त हसिले पेट पचि जाऊँगी कहला आज ये रजा हाथ में मर कहीं पेट पचि जाऊँगी माने ये कौन कौन से कहले ठीक अच्छे आपड़ खुआत रजा आसिले कहले तो पेट पचि जाऊँगी कहले आप सत रखिंट कौन छेली जमी न खाए हाँ से कौन कले चना देखला कौन है आउ छेली खाऊ कौन हो साधुटी कौन ताक आगे छिड़ा डांग धर चना कौन हो डांग कौन चना कौन हो डांग कौन आ छेली खाइला से कौन कले सुन मुद्रा दिगला पचारे रजा केमी छेली पेट पुरेल कहला ना आज्ञा मुझे शिखे ट्रेनिंग देती आपण समाज को शिक्षा देवाई ये व्यवस्था आप कले लोक बुझीपारे कौन ना ये मन को मन हूँ छेली मन सब चाहे खराब काम करने मन सब चाहे मन को टे बाट को आने निजी को चापुड़ मार निज शासन करवा ये हूँ मनुष्यर कर्तव्य ये संस्कार मन खराब बाट जीव आज आम बसी गोटे भल चाकचकिया संस्था देखला से मन पड़ जाऊँगी अरे चाकचकिया भितर कौन अच्छे जानी ना गोटे महाकाल फल सदस्य हूँ विराट लाभ सुंदर देखा जा भितर अंगा आम जानी जाना यदि आम पशिजा नष्ट हो से निजक शासन करने निजक बाट को आने गुरुर आवश्यकता है
गुरुर आवश्यकता होता है। ये समाज संस्कार देवाई जड़े उपयुक्त माँ दरकार, उपयुक्त बापा दरकार, उपयुक्त गुरु दरकार, बुझे। तेणु ये छेली हूँ मन, तेणु मन को बांधापी गोटे थर आचमन करवा है। द्वितीय थर जल दबा सी किए ना बाणी। यदि बाणी यदि खराब हो गला सब सरीगला। कथा कौ यदि गलत हो गला ताने से लोक नष्ट हो। जमीक कि महाभारत कथा अंधर को अंध कही बोलिकिना किए द्रौपदी ये दुर्योधन को पड़गला जापार प्रकृत रास्ता कि पानी जापार से पड़गला पानी से ऊपर थी कि महल में द्रौपदी हंसीदे कहीदे हसिले हसिले कहले कौन अंधर को अंध से कौन है शपथ कला मु ते ही दंड दे इमिति दंड देवी सारा दुनिया मन रखी से है महाभारत। तेणु आम कहवा पूर्व चिंता कर ये शब्द हूँ ब्रह्म सदृश। यदि आम यदि खराब कहवा आम निजे गलत हो भल कहवा सुनाम पाइबा बुझे। से मन को बांधापी आचमन करवा। द्वितीय थर अंतकोण यदि अंतकोण को सफा न रखा आम ये बढ़िया कथा कहते कितु कला बेले जड़े पंडित कौन कहते प्रवचन दौर कौन कहले प्रवचन कहते स्त्री पछर बस ये भाषण देले जे कि बैगण खाइले कुंडिया किए कहले पंडित कहले बैगण खाइले कुंडिया हम आप बैगण खाते से कहते पंडित जाणी शुणुले रे मु तो बैगण मत किणी देते कौन करी से कौन कले ना घर जाकि बैगण फोपाड़ देखिए आलू पुड़ी ये प्रवचन सारिकी घर पहुँचला बेलू कौन कर आण खाइबा देखला से आलू पोड़ा भात आनी कि वो भेल बैगण आनी कौन कल कहला आप प्रवचन करुले कौन बैगण खाइले कुंडिया हम कहला अरे मु कहूँ आम बुझुन चिंता कर कहवा पालन कर कहीकि आम भूल करवा से शब्दर मूल्य रहा अंतकोण परिष्कार करवा। 3 थर आचमन करवा डाण हाथ जल नवा शुआ समय पीवा है कौन करेंगे मन पाई बाणी पाई आउ अंतकोण आम 3 थर आचमन करवा मन बाणी अंतकोण है शुद्धि पाई धर डाण हाथ जल धर तीन थर पाई तापर आसला देख आम शिखा को बांधिबा शिखा अच्छी चोटी शिखा स्थापन तर है देख आम बर्तमान बामा जल ने 5 आंगुल बुड़े रखा एमती मंत्र शेष आम ये शिखा को छुईबा चुटी थाए लंबा चुटी देखते आमर अच्छी हैं समस्त हिंदू मान थाए भारतीय हिंदू मान ब्राह्मण मान नुह जी हिंदू तार केतटा जिन जान प्रथम है शिखा चुटी द्वितीय है तिलक तृतीय है कंठर माली आला व्रत आ गोटे है पैता जे जाति होना कहीं ये एतिक जिनस आमर हिंदू मानकर संपत्ति है कारण ये शिखा कहीं शिखा हूँ ये हूँ मंदिर जो मंदिर आम तैयारी कर से आमे कर कि बापा माँ कर कि ये मंदिर को किए कर भगवान कर ये मंदिर को परिष्कार करने आम कौन करवा शिखा को पूजन करवा हे प्रभु परमात्मा परमेश्वर मत सतपति सतिज्ञा दिखाते आसतु मंत्र सहित शिखा को बांधि वर्तमान अवश्य जल को छिंची दिंतु
ଶିଖା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କମର ସିଧା କରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ମନ ସ୍ଥିର ଆସିବ, ଶରୀର ଯଦି ନିରୋଗ ହେଲା ଶାନ୍ତ ଆସିବ। ଯଦି ରୋଗୀ ହେଇଥିବ ରୋଗ ସବଳ ହେବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ପାଠ ପଢ଼ା ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ହେଲା। କମର ସିଧା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଡାହାଣ ପକଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ବାଁ ନାକ ପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। ଯେତିକି ସମୟ ପାରିବେ, ଚୁଅ ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ, ହାଲକା କରି ନେବାର ଅଛି। ନେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ନେଇଥିବ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ରଖିବ। ଯେତିକି ସମୟ ରଖିବ ସେତିକି ସମୟ ଡାହାଣ ବାଟ ଛାଡ଼ିବ। ଯେତିକି ସମୟ ଡାହାଣ ବାଟ ଛାଡ଼ିବ ସେତିକି ସମୟ ବନ୍ଦ କରିବ। ଫେର ବନ୍ଦ କଲେ ସେତିକି ସମୟ ଉଲ୍ଟା ଫେର ରଖିବ, ଫେର ବାଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ଥରିଏ। 3 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, 3 ଥର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସ କରିବା। ସେମିତି ନ୍ୟାସ ତ ସମର୍ପଣ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୂଜାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ। ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା କିଏ? ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ। ଜଣେ ଶବରୀ ନାଇଁ କୋଉଠି ବସିବନି ନାଇଁ କ'ଣ? ଓହୋ, ଚୌକି ଅଛି, ଚୌକିରେ ବସିଲେ ଛୋଟ ଚୌକି। ଦେଖ ଶବରୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଯେଉଁ ଶବରୀ ଅଇଁଠା ଖୋଳି ଭଗବାନ କହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଜାଣିଛ? ପିଲାମାନେ କିଏ ଜାଣିନ? ରାମାୟଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛ? ମାତାଙ୍କ ଋଷି। ମାତାଙ୍କ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶବରୀ ସେଟା କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତୁ ସେଇଭଳି ବସିବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମ କଥା ମାନିବୁ, ଯଦି ତୋତେ ଭଗବାନ ଦେଖାଦେବେ, ଆସିବେ ତ କତି। ସେଠି କ'ଣ କଲେ? ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ। ଗୁରୁ କହିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଆଶ୍ରମ ରହିଲା। କ'ଣ କରେ? ଭଗବାନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦ ଅଛି, କଣ୍ଟା ପଶିଯିବ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କଲେ। ସଫା କରିକି ଫୁଲ ସବୁ ରଖିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶିଯିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସି ଖାଇବେ କ'ଣ? ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ କୋଳିକି କୋଳି ଆଣିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଖଟା ମିଠା, ଖଟାକୁ ଯିଏ ପକାଇଦେଲେ, କଷାକୁ ଯିଏ ପକାଇଦେଲେ, ମିଠାକୁ ବାଛିକି ରଖିଲେ। ଏମିତି ରାତି ହେଇଯିବ, ପକାଇଦେବେ, ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି, ଭଗବାନ ପାଖ ସମର୍ପଣ କରିକି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନଥିଲେ, ଆଖିର ରୋହରେ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ମା ଶବରୀ ଯେ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଚାହାଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ବା ଆମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗପାଠ ବସିବା। ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା କିଏ? ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଜଳ ନେବେ, ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବେ ହେଲା। ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ବାମା ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନେଇ ମୂଳରୁ ଦୁଇ ମୁଖ
ନାକ ଦୁଇଟା, ଦୁଇ ଆଖି, ଦୁଇ କାନ, ଏବେ ପୂଜା କରିବା ସେଇ ଫୁଲ ଚାଉଳ ଧରନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା ହେଲା। ବାସ୍ ମନ୍ତ୍ର ସରିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଦେବା, ନିଜ ପାଖରେ ମାଟି ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା। କାହିଁ ପୂଜା କରିବା? ଏଠି ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାକୁ ଶିଖିବା ଯେ କି ଆମେ ରାଗିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା କେବେ ରାଗୁଛି? କେତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ଖେଳୁଛେ, ଆଣୁଛେ, ସବୁକିଛି କରୁଛୁ, ସେ ରାଗୁଛେ, ଆମେ କାହିଁ ରାଗିବା? ଯଦି ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ରାଗୁନି ଆମେ କାହିଁ ରାଗିବା? ସେଇ ପୂଜା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ହେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ତୋରି ଭଳିଆ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଏ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ କ୍ରୋଧକୁ କ'ଣ କରେ, ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ଖୋଲିବନି। ଏଇ ହେଉଛି ଶପଥ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତେବେ ଯାଇକି ପୂଜାର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆଜି ରାଗକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବା, ରାଗକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଣିବାନି। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିବା, ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧିବା, କି ରାଗରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂଜନ କରିବା।